FM, Bantégué, l'invité. Alhamdulillah rabbil alamin wono makilma karba tali kelfe lambanyi fufara be dendaka mawaria ona amer o manaka to fende kirikirime de ngena na anda moto fan na moto fande nye anu ona mengeta na mengeta help na mfa kono ga funike fansa kile nakati enaka lutir de tagi enaka ma se fasa kelma ta konse aka ta konne bi nga gbe soto ba khalma ka ki ya kolon karamo renyo na ningita bema Sibi yana ntomi sibi tongo anamu dondoli bi azera plateau ala ona tanga nye kramo wassalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala barakatuh muna mutan wokolo muno tori akankradi ragal ma hasle printi muno wala dari mu ma fulu mo kambe o kan dentege mutan o dentege ma kono ba wo ma to fe lekne fumfa bi no duno ngani birin o tangaldi. Ok. Nsinga afolo. Wonga ye bismillah. Nne Mbemba Dinko Kondi. Mbemba Dinko Kondi. Ngeli nanaki. Namu. Mu wa folo misema sindi. O Film FM waliki kurpe. Anu auditeur kurpe. Anu nrebiri matubenti matofi onen wal samane. Wonga masen biringa la makandi. Ji radio belebele aga finde wombe télévision na inshallah télévision belebele ra parce que wona wali na kan gumma ki asembe bo radio tambe alama télévision so ayama kelfe be ha zere ko rebira amato inshallah donc won kilmen ni una fala kamara xami be ilamule barfolo anu jalluy no firere Traoré Tanawura Salfi Dubaté Tanawura Salfi Tanawura Salfi Muma metini nasi lambebirim fala Dubaté luna Dubaté luna Dubaté luna de e musufe ko de la tunde Dubaté fa Dubaté ko de fendi mo barali lambebirim luna na Dubaté fala Dubaté sabor mbara mayandi alhamdulillah rabbil alamin Dubaté ga sali hajalo fala ma dilari tam hajalo fala ye kono engem mutambe munage yelede na ko ni be na jalo fala de fendi mo tan na li jalo fala ye Dubaté luna alhamdulillah rabbil alamin parenthèse nan nara on tana nga fe falfe ki waria baga ku inara waria baga ku inara khawara bengi serende na nu funde manie fanguri nara ki o mo fure na to singira no ina sa beki ku ni sama annabe ha onan bo waria bagin ndata khisa na ngumma waria parce que ko nakri baga ku inara ba waria daga nara waria nous nananu même avant la colonisation tanara donc on a farbe fena matou au ma maison des jeunes rafenara moi président nabe afan de falamana akui kono wonna denna nga fe falfe ki onere champ d'antenne nara centre militaire nara naki onar ben premier régime centre militaire soulina na yira bascotte sans fil kering kipe maison des jeunes namen neto anu plage denre naki anu shiraton lambani nana warana kuito anu sofonia nana ansumania village neto anu wonkifon espace nagara état nangbara anu cité de l'air cuimen merci donc moi fore nan yire boara et son premier régime ira na centre métier merci en 96 équipe Gbatenrafa parce que technologie barakbo régime refari il faut une nouvelle technologie ne centre métier mol masono nara bolo fo sole na nagarde fi équipe Ndenrafa Ousmane Konté l'ancien Konté fait l'ancien Konté Radirame Yon Ousmane Allah Mamina anu équipe un certain Djibril Bangoura na wol mabitane anu moi chef de quartier d'alors Elage Mahmoud Souma amuyala ngoto wala yala mube ma yala fi arabi ni na fa que erana nantene bana erana findi erana so yama mimre yire me bangetina
donc mais to fanara bade na 96 elina mutan birma balon yirinde ma alo daga wo yirinde bo arana ki jene wo dar ya la on bir balon mutan nan ba men antene tiri nam mu watanga fe kanaki mun bir balon men e to fa na leri ram muga men bo ara so mi yira ene kala mu bir fi so kati na la mursuma ana mse bangura jiblango ana ji jene be fe na ki wo be tan lu yira a fin de fanga tende football ya dira ba ta mulu ma funiki van be mo malande munana merci na lo ga na se balon sara nu mayo na faso mu yira na wo be tan so de wona be benyi muna ido ngeta bo fe amata amati me yi be tan wona be be o fa ngoy neki mu fa na bir fulu menni mu na bir nan kuyi quelque Karamago on sait vraiment nya bo ça ko na frère on sait tama pas de problème clic ramati o mangle maya inchallah. Nous posons l'équation des problématiques sociétales et des politiques publiques en langue vernaculaire soso. Ousmane Tolo Bangoura. FIM FM, Bantégué, l'invité. Alhamdulillah rabbil alamin o barak bilin wono makilima karba tali Karamago on a d'intégrer ça mais ina moto mapala bi mabeto wono waraya foniki nambe na foniki 50 na banyi be bagatara be nye Karamago konde memba dinko fende fatam fasi fera mo be ira nunu aki ana kiyama inshallah mutul mati ira nunu mo be wala basali ok almarabi sala Muhammad salam alaykum wonnere na 96 ra sabar quartier na kanu nananu ilaza Mamadou Souma yo ala sambal wombe amina na autorité na nyiranu abalogi to yabara sugu ala santi afa ma wombe ala fi arabi donc nananu no mo na leri ana yire fi ana yafa so de base ratibi centre de santé na lamba ta na place fi cimetière ta na place fi donc équipe to fa rebe boara e ramati ana nebe l'équipe yo o de masaka téléphone abeso da fin terrain de football là ni na tinama et to gere yire donc le matide e ga de masa na nanu na masal fu yani abar fatu na na fale ba na giden na ki gibebo gidara mrebe on ka to ngabe yira lo kire mutam be fe fu muto sore to e fay mu kere ende su mu yama en interne moment là ça le compte attend prato muto ma ordre misère bari a chef d'état-major des armées qui fa la camara e barna sunayira yonna ke fala en bar yinne bore bara sunayira muna neta na ba madi mutanga maison de terrain de football dendere na ba ina minde su muyama na ni intimider je ne nagli afora parce que mutanu e bara ko bir sunde yira bara négocier muna kolon peuple kamane muna kolon muna lunaki han gi 2020 na 2020 barali na mo wolfe mere dendere bora so jeunesse ira cour vide nana mon démarche là-bas parce que mon atone mon quartier qui Guinée femme ditinira gbegbe Allahu akbar Kiyamato komirato makui quartier na bo quartier Brimbe abele bele souma bosi anara na ram fan jama go denre wadi anara plus de 33 000 am ni na wadiato yama na mu quartier yoy il faut les maisons de zone muna di bar mo wayde terrain de football muna na terrain de football muna centre de santé muna na école primaire muna na muna do muta secrétaire muna ramatu na cesse muna il faut lire de katari na la maso taïra a équipement a matiri ou ba bayir mirema donc muna do muta secrétaire muna lettre sebe muna ramatu muna wu mse bamba sono o nga mengese ya kulu o makama afali quartier nene na wariara warianu lamba na nara c'est le 10 juin 2000 on a fini quartier là qu'on appelle ça 2010 10 juin 2010 on a fini quartier là Alpha Condera tama et puis na lamba na ndera lamba nous soit bosia yembea abiri malang ya nu waria abiri na lamba na ndera c'est le 10 juin 2010 on a fini quartier là il faut investir social base na lamba abiri kuinu abiri mbal lamba centre be c'est ça on a waria tambe so donc mon lettre sebe ministère yomuna mo sebe na mairie gouvernorat ministère yomuna ko commandement mo libiri muna wo mo mali yene na so secrétaire yire na ba mu sembera wara bile mu mo fa maison des jeunes na chef de quartier na mindi chef de quartier nana na lera na mudera na leri muna folo leri an na mudera ngubiri na atan ko bi yamba muna lettre sebe muna sa yire biri e giler ta mais toto amuna mudera alors mudera parce que misra masengi depuis Moussa le allo na maso kenere le 21 octobre muna sitting raba Carrefour Lambagne muna Guinée na ngule khede ni muna sitting raba maire Isala ya fama ana fana loxe 2021 non 2021 nandangi 2021 nandangi ya ko octobre le 21 octobre muna sitting raba gouverneur mawa
c'est la maire qui m'a suma Mawa ana sa waria de Guinée wudi belgre wunyi namulangi sara ina monti ana fan lo muna lu rekene muna situation fama ana oui ana yamanu mikir mugirma jibe muna ko centimeter nara muna gara nyere ana jibe Yona Merisa Yona Merisa ana ko bara besoto woso o won bel ba wunyi o ke travaux ma o fare lu naki gouverneur na ga bara wokume ana tina wakata jeune Sarah anu Guinée Sarah anu secrétaire représentant wo san libérora wonga moto wona soma kenere musa na bureau na nasono maire isa na na plus ouverture des plis parce que marché là maso à tout plus ira wonu service de litige faya touré wa lu rekini faya touré na mo liste de président tongo amuna we muna jana ga fala maire bana khiwa ma yemeli fi gamen soto ike masin na ma Ebratu ana parce que dina na ba Mamadou Alpha So na nasara na leri ana na bara kedi ramini kedi naira fatal ma benara ana ke masina na ma mer na pas de problème ana yirasu non mun asu 2 jours plus tard gouverneur na mutangili ma amwasga gena na wara bo fera amwasa gouverneur après na mu compte gouverneur mun sherifu nu tupu munasga na lowe mutoso mu we na falogi moya makolo nguli fe na kama ina agina na wonyi mse dan fe wonyi leri amu explication fi muna explication fa fima mais tamun nana mer nene ministre namba fadi akose ana ba do dina dala masana lo kene ana mudi bana wusu muna kedu yira muna fa ina mogilma mutan nana attendre nan kui la zone régionale de Conakry nana sa mu convoquer ma wasga appelant en mu compte pour destruction et vol de biens privés muska menne monsieur Bari amun bouge ma afira mu déférer parce que amu tambar mu soulever mérine de rayirin de contre ana kay benara donc muna fala muna OK morame mais na lo ko era quel fait 8h ma en 22h mu do menni il a fallu que population a révolté il va murabulu mu fa gulé ena wa wulu ko tira wo fa ba volo wa avocat to ngufefe oui ena mun nali ene mus sa getira ma avocat fait manate mu mais pour le moment afira mu déférer na lo ko era moi président de la jeunesse monsieur Touré de pas fulana loré parce que gastrique datamanu diabète fré nama amula marabu amusiri tongo toute la journée na mena ma degi de pas fura hata ma itosto Allah hata ma itosto nu atagi afuraki ama itosto fait kamena na musiri tongo donc mona lumeni ina murabulu na kuyeba zande bena fa yire na mato que na mato vraiment c'est mouyari ina murabulu mona lunaki mona men occupé mona lu tante monter dime bin fa mbala moto na nasono mona cour cuisson dit le 8 janvier passé mouta na bala moto fait na coupe d'Afrique va faire vers 3h du matin 5 pick-up de gendarmerie de Kobaya ni na fa men cadré ina Eco 13 wa Eco 15 de Kobaya Eco 15 et na rabili et fala diba agrega sa menni mais nous di mo libiri et c'est ça menni mutanga fa mo ma gonti be monsieur Bari xaw bara fin de to mo xilima wo mo mori ala fallait pas dire ça gaz lacrymogène if gaz ma blabula ako former nanan tang gaz ma blabula mutang nanan ku biri nje so ku hanka fu lambagni sono Guinée mege majima na ba janvier oui janvier CNRD barfa CNRD barfa donc mege majima Carrefour yeso ebrato alpha tanga tambinin on no bore kare si muna bore kare fene no bore nene fene CNRD tanto fa eta bulak ne fa merci monsieur Farabari yimona faso jita mun no manu parce que muto sa mairie ayna mu bana muta makolo yama gbe nan nara afala wule parce que mun bara borto de basar leri monsieur Farabari mo morteliko na Guinée keri ji kolongo marché nanu fa fala tambe so na ji dossier so nyira procréation na ba lu nyira e lu mutagi nte serima yakosi nanu fa sori ra mo gilma mais enu mairie sakuna mbati de yakosi maire sakuna ordre de mission so ko ba yake yira ga fa waria maire parce que muto sa ko ba fa mu be ana nous on travaille sur l'instruction du maire alina Isen Barça amuyalanga mun no ma fefera atana fa intérim maire sako donc maire sakuna ordre fi ga fa waria nan na bari mirinde na fa a manipuler régime Mamadou Tel ko yira azuna sinatanna afa blogueur nera coin de Guinée ba afa en photo tongo amma wori na association fama fa dira ana mbana wa pas de moi sitma 10 minutes plus tard à sa semaine sonne que la population de Ouattara se soulève contre le régime de CNRD elle demande une date pour la fin de la transition et wallahi billahi sur place
25 puis comme n'angor mouaïma famille yomulu n'amu gas soto famille yomulu n'amu arana de mabombo famille yomulu n'amu bombo soto plus de 37 personnes resuru ntana nana yama et bombo le kulma c'est ntana magine et moussou ça moussa geli nationaliste n'a rien à faire journal on plainte porter na compte on colonel de bombo to le moto sonon yo mais faut finir parce qu'on va la faire quoi de Guinée c'est un marade c'est une page blogueur nera c'est une page il a fallu faire ma toma sur place mouta moto carte na akanke ma sur ma presse mais à mon pays mais c'est là la monnaie agli fala ne obe amagli fala ene que c'est coin de Guinée c'est un journaliste on a battement c'est mauvais on accorde buna yamatagi on accorde l'interview parce que on va taper internet mo coin de Guinée to mo coin Guinée to ne Facebook nama mais na autono to Facebook muna so akui muna ka fendara impossible ah mais na ou la mo plainte porter no site non passe na compte il y a pas de problème Moussa Farabasono sur place et na mota so Moussa Geli mirkire na fara Abrahaman Kamara gele kuy non menni bangi et to so famé kuy et en lina amuyalangi amina afala so rebe on a mere fara agbele menna habira le comptable financier de l'université de l'Abbé on va vérifier afana lo rene crise cardiaque et blibe bombo et ça racour kuy agbele ana on a mere fara mo ma ko fera nous ala hagina nanato amako ame fara fefma miskina di ana kanya amako hagina fara fefma wallahi billahi donc depuis la dangi nara bagine mi yom fa muto mairie mu fa gouverneur mu fa mi yom mu fa rakul mi sa dangi waria ora bolo kanyi mu kanyi toto mu bar laisse be présidence mu sa primature mu bar sebe abiri han datu han ministère de l'habitat mu laisse be birima mu mali Karamodenko namu mu barato eta na aka irera sugufe namre yomo tan lirna hayto munal man fe nanana Karamo namu ba kerem mu fari ifemati nafa maguru ko inshallah Karamo salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah mbe dangali Ibrahim Sori Kamara e Kamara fatan fe meni wariara fatan fe wariara bismillah mais là Ibrahim Sori question constant kirin tambe nam toto no terrain na ganaki na ganna onu balon matuma de na gande hanti to ma ana wa compte ma ba ka toujours so nana toto mota en rimu memma na eco 15 na kobaya e farne 3 pick-up re garina di pendant que mutan na giri muna na gigi mu fe mai ramusuru di tangol fe abara walina abara bangeti na abara aga plaque na muna to ri dongo na plaque na c'est vraiment 5 dalles à usage privé oui commercial habitation et commercial ananantifina donc abangeti amere loger abuni aboutique rabina pendant que mutan la population dans la muna to refait micro donc na kuyi mutuna to muna mogun salo mbola fala kinere muna ga nyere big ba alko vraiment gi gouvernement nene no mu mali de kinara ma mu ka kutunu sembes to ifima parce que ina to mu kile matière wari ay go kele fe wari han isa do lamba frontière il est big nara mu muti de la funa meni mu no mati de na kitu donc muna mogun sa autorité mal ko ra kulun et ra fera moto exactement gi foni ke to runyi kile to fa be misir bare est-ce que Fourounaïma, est-ce que Yofé n'a pas mis bar Naya Moufin Moukelmani ministère des Sports parce que Moura Kedi n'a mené à Mourli et là Moura fa Yafim parce que jeunesse Moura Mérinira donc ça nous concerne Moura Matou exactement est-ce que vous n'avez pas fait ou na Naruma donc on est fa ne so akuru kumene ma rolinti attendez le ko na la na fa directement tofa amse tirine ya sonon affaire findiri ethnicité finana afule la madoro ide bin la Guinée faut le faire kasa ma han yumu han lula han mindin ame ay bi asitan fule do de fo ekiri ame da wari na kan na keta fule na ka fule mu do wana awa ibi asi afu faramane na wayen fala est-ce que na wayen fala kana na wayen to yaru na wayen fala kana afala autorité na ya afala kana na autorité ye inspecteur ye ne to fe na question sa mubuma mais muta makulun ela gambe etan na parti mundu parti fait parti fait ina nta mu parti yo na muta communauté muna na ko magire sofi ala no dina rono ina to na fala fibe c'est en connaissance de cause nta je suis le représentant de l'UFDG le chargé aux affaires électorales de la section de Lambani nta na meni
ana est-ce que gars kolon ina UFDG non mumuna ifalama parce que mumuna na kay muga giri muna na kay ina waria jeunesse e ba tu nentan na waria nan fi parce que waria ka buna soto berse fa de tibana berse ka mala ba ma to ma fama na kisi fama na ba bidi nan fama na lakina biri nan bena donc mutanga imuna mi ka mutambolo to kelma de yakosi musa ba c'est une maison des jeunes d'équipe ne on a payé là-bas 3 millions arama des zakara ba parce amuna waria voilà amuna waria karamo wo ka katodi karamo ba mara recherche ndere ba Facebook ma alors mbe allo le coin de Guinée atenea na blogueur ne ya ina moto Zakaria Koulibaly ga photo commentaire be ina moto Damandanga photo commentaire be ina moto Dolentan to bi kasanga ma be voilà allo mbalo ina raki communicant nara blogueur nara mais dès la matin il va plainte ça donc muna ko na fi mané o bala tu donc na fait ande da mu konto flamu ramé parce que c'est na ram si fait matori bon ra kare makui ali mana nyoron c'est logo logo dogete mo mutanga meni donc na kui akala fire mu be muna sika ministère de l'habitat ne fa na mugli ne fa inspecteur na efuira ya fi hambe ne su ma fait kui kina maintenant na mugli atandira momo teliko affaire na do dina bana bola bole na beki mo amone wo wen alko mo ka kula exactement muso mo fe kuki atanteli ko atanya matere mara atante mara atantela bore na ademara fala fe no tambara gahu abara to non dina di mebe mais na tambara ba tamu gahu ala rasono ala ntamu we man tan kedi na we ma atan ana mu we ma kedi na we man tan kedi na masima ntan numero mo na mo we ntan numbande mo we ma na tamu dori di dor na ACBF na inspecteur ana donc ana maintenant na kintan kedi na me muta kulu na Guinée kobri kayini sika kedi fende na soto makinere non kobri voilà donc ana na konko ma ide ma kedi soto donc ana ramène sono à la Guinée na kulu men exactement bole mu mo question na kama atana sa fala ana la Guinée be folo fe kasama han yo mu han jero kuli la Guinée fulen wa do fe de na do mone fulen yo na nabe décret wa ma seng luwa yo ma seng fulen mu no do de ide abu alama wa ma do fe de nere awam alama do ye bi wa inska sirari voilà donc directement akulum migi c'est-à-dire ou le fallait ou bien yo muna migi na kambe ama bili se fe mbane alko no ma kiti story ki na kamba voilà donc na kuyi ana la fala beni mais mu do parce que anu mu ko na fimfi mu ma ya bi muna di hana ge wende na bo be inspecteur be na mutang mu si contre ntan so sira nana gi manin kenara khali banin kenan do meni ou so sira do na mutan siga beta nan contre kaitam so nan do na ou be etam fodi nan do na musiga metam fodi nan contre mutan kai muna madame mutan salura meni lambani mulu mi fula bebe na maguruna bauri o muna fula bi mastodi mais on ba uta mastodi bauri sa do na meni mutan ntam mama na bori mati bauruma donc bauri sa do mais ça fait presque 30 ans ana meni fait ñaar muna loko kene na fala ya ko peut-être que na ma fam fine mais wono ma rindu wa ma ko est-ce que depuis na galube mi rinde ba ya da tu khunde fala bébé khali mi re fa fende to na ko na fema muto na après la Guinée kanara maintenant na konto filian nana to awal fe na sife na num politique parce que daf la nabori ben rantan je suis le représentant de l'UFDG na gundi le tey ba ya na xam est-ce que ga kolon ina UFDG ça veut dire ga kolon ina UFDG na ma comportement exactement muna fala mami en fait mais muna kolon autant on a fait ça qui girima na inspecteur ni resa ke ma département ni wol fe la Guinée be wol fon ke be wo mo fanga la xam funto ko ve ka for sak ne fanga le futo ngam bon sindena mumu la xam funto ko ma budira barma depuis na ka folo muna ike dernier folo mi ne re tiri mu ga kolon mu FND ko na fi nina depuis tout fa ina bon neta na malife ina mu fama na tirema bon ina non dina malife voilà ina mu golo mané mu ko sa kulum parce que mu no mo so de fe kunda kitu mu bana ko me mu ra kulne exactement est-ce que on a rempla fait non dinara mais ina ka goro ina ka siga commune et to ce commune meni ra représentant na commune na ana mu tan fe mu fala mu be ana nta mu se ya kula kui ana parce que yo to fare be ne to mona be so ma commune ku ye fe c'est que descendement parce que mu tambe mu se commune ku mu na merto fait dans département non concerné mais na klimane ana bon dieu bala fabe donc il y a dossier né mutambe na département na responsable exactement maintenant atona fola muna OK mutam problème muna muni ma dia mané fait bala kana muida inshallah mu fama kedi le mu ga so fa ira binyota kuy et na bon muni kelmel wosa mu metere mu guruma wo ngasga chef de quartier furi na fi yeyba mu ga kul mu ga fa mokori na lokala na kala giri na yumen de nara et na siga na ide
anaka explication claire de fima ina ka question c'est bu wa ma sa fait kinere anaka abri yabi donc ne ina ka OK buba la ime ina ka bilin donc ne bilin ngambi sono à chaque fois xeysa ganton de stoira c'est der ñere kuyi e mo xele mané mo mako di ah gife na di donc ne tan la xam fuy mu ne na mo malifi dovo karamo fabu karamo imam o mara karamo ko hure bara den tege sa kono mbara siki soko mboye ya bare su alo boto ko ya ko ma sen kelen na men ga sangina masin karami ne ga masin no li na masin afuni ke hemati dera ata kanti mané dera wallahi tinne tanga funi ke ti dera funi ke na kanti dera de kanti dera abinma soutera na e havindi soutera akonta fili do mande ko mangesay bogo muluma nam tamuluma langunde muluma wallahi amra bilin sariera sariya mu findi kinkira bum ina moto yana masenga naki mre bambe to rafi fala masala misali nala nye dimeneri na manifestation na fima na fera fima na kono wati ndedangi mengende kirinkiri masal pro salfa konde ama senne ana rena to funi ke van révolter meki funi ke sa kilime go ko hamben biri isa fe kana enera menge sanyi bela foku ya na san foku na munana ana école munana menge sanyi be laptani munana menge sanyi be ana va na bara munana funi ke fan erar la wala madendera era fulum kera fulu maden negen amuna na menga saimbi ko salfa konde anama sinne non di fire foi afla la gine kabe nye di wara ya na reki ye bara masanya kosi ha gine te gari furike lara fe sa beki foi sa yele sa yele kinana do ma yele na kam mosoto makrana na ndena ne vidi furera gambe de e manga fala ata kui capital B gouverneur Mawaha Gomina B Rakola be ma B Maire Zaro il va au tombola ne oui na los Asali Sayamu maire Suma Sukunu Alanu Saya e mo famanu ça wonga vale be nam di wari Afrique fe rafe na mbare isuru kore amuna bombara suru karo amuna wallahi anu fumenike fambara e fankena nakana e ma vala da amati nye e tambundi la menge sanyina ngara fonike une fonike mali e musi maliri wallahi e borina maliri sinyo ya abo fore na amba abri akoller mamadi tofa fonike birina mini ata balagati ba yeba manikana ya sosena fonike kana birina wajanga wonyi bole sike na wari amane hali CNRD mufanu wallahi dife klekle wa baro nsuku nam dife o marata o mamini Ousmane Gawal mani Ousmane Gawal bangira bra récupération des biens o marata feta o colonel Amara o marata o Laimadi Bundira fonike yo soira bala samura ba fonike nambe nam anu bala samura kine di medi foni o komanda de bene o namane wati bara wonsu akina keyama bara ba wonya tambara men wo ma wo ngatuli ya ragbili akanyema hala satin kore mo ala dum karamo cher do fo anun karamo imam nun galmenge kasamodu wo mfama magoro de be tenen logo wo ngala gine fi yakandi ba la gine wo mo fo la gine kambi wassalam